Beberapa saat lagi awak kabin akan menawarkan produk-produk tersebut. Jika Anda ingin membeli salah satu produk yang ditawarkan, silakan menghubungi awak kabin. Penjualan ini akan kami hentikan 20 menit sebelum pesawat mendarat. Terima kasih. Dear passengers, we are offering products for sale. Our flight attendant will walk around with the sales on board items. If you wish to purchase any of those items, please feel free to call our flight attendant.